तुम्हारा की विचित्र लीला प्रभु, तुम्हारा की विचित्र लीला, तुम्हारा माया दलारे छंदी देला प्रभु, तुम्हें मते तुम्हारा माया दलारे छंदी देला, भारी मने पड़ुछि मते সেই 3 বর্ষ তলর কথা দিনে সন্ধ্যারে মু ফেরুଥାଏ ঘরকু সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ মন্দিରରେ সন্ধ্যা দীপ দেଉଥାନ୍ତି। হঠাৎ আখিটা শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ সুবর্ণ বুদ্ধি উপরে পড়িগলা। কিଏ কে ଜାଣେ ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ମହାରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା